Dibor Jorani sini koktum pandawa ba sini press meet obono ang Telemera subdivision ni convener ngi TSM ni obono sana nayo sing onek naika sini language ni tei sini mani kok borun tinyai sing agi no hote sobaka felman je sing Simon sini sei onek senior mo kobro guman skill mi tinyai onek ba sobak khlai phai paikam Khamen bisingte tak kondo sungmoni kuno kaisa solution mani je sing sanmani borok suno state government dinani gosia sing onek sing bo thangnai 2023 rogo गोबांनो मेमोरेंडम याफोरका प्रोटेक्ट सब डिविजन कलेज स्कुलाव जों थांनाय 2023 31 जानुवारियाव जों जत एक दिननो जत सारा त्रिपुरानि कलेज ताय नगो जों आबरक मेमोरेंडम याफोरका फियाबा बरक नाय तंगो नाखा बाट सुनो कुनो बरक आपनि माने रिजल्ट रिया इ सयसनरो रुमान स्क्रिबान मासिnya हिनि बरक रिया थांनाय 5 तारिखआव जों नुखनानो रक जतनो मीडिया रक तो नरक तो साइमानो जों अरबो टिबिएससि कायसा अरब बुटो जों थांगिनाय कायसा मेमोरेंडम या परमानि बर' आप्रके साकातामो इनरो रुमान स्क्रिबानो सैमान सिनाय तै रुमान स्क्रिप्ट तै बेंगली स्क्रिबानो नरो सैमाने अ दुइता स्क्रिबानो सामाने एक दिन सिको मिया 7 तारिख मिया के बर' केसा अकोंनो फिरोगिरि रेखा जाते तमि छगा इहे बेंगली स्क्रिबानो मासने रुमान स्क्रिबाय मासिया हिने हिंगे नाजी सिनी जे सिनी बासानो तुइनाय सिनी ककब्रम बासानो तुइनाय सिनी अ त्रिपुरा हासो तनाय सिनी तिप्रासा हिनि सिन जत रोंस्रिङि तंनाय रंनि जे प्रब्लेम न बरक तामो सितितिनो सियाखाय ताव सुनो अभागे थुङि दं रिउवाइसा रियावाइसा हिंगे अबनो सिनसिनि टीएसएफ छात्र संगठन होते कायसे सिन सिद्धांत नाखा जों तै मोहायके नाय तंलिया जों अनेक नायखा तबो जों अ प्रब्लेमनि सल्व माने सिनि जे मानथाय सिनि सानमानि बरक सुनो रिलिया अबन बागि जों कायसेनो रायजा खायखा जे जों तै मोहाय नरमखाय तंलिया ताबो जे नांगमनि इंसितुन जे मानेसा जों सारा त्रिपुरा बन खाने रूट ब्लॉक खाने जेसे बरक सुनो लिखित बाबे इ नरक ताबो रुमान स्क्रिप्टनि सैमान खा हिनि रियासा जते जों सिनि स्ट्रेक नो जों यड्रस हाया जे मानेसा जों नागा 2-3 दिन 4 दिन सप्ताह जसपा नांथुन सिनि छात्र संगठन जे सिनि टीएसएफ तंनाय जत सारा त्रिपुरा रोंस्रु ट्रान्सि जत उसदेन रबाय जों मिलुय जानजानि एरियाव जानजानि तामनाय जानजानि सब डिविजन जों जतनो रूट ब्लॉक खाने तै सारा त्रिपुराव जों स्ट्राइक दागु अबनो सिनि तिनि मेन जे सिनि अजागा प्रेस मिट खायमानि बुफोराव कासु जंनाय अबनो अबकासनानि हिंगाके तिनि जों डेट दुइमानिया म बसकानि कयेक दिन बिसिङाव नंनाय खोनातावैसा मेन मिटिं मान बिसिङाव डेट खोनानि बिसिङाव जों तिसा प्रेस मिट खायने डाइरेक्ट मसिंनो होते जों मनो कासनाय जों कायसा प्रेस मिट बिसिङनो जत त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरंनो नाय तनाय जों अब साख्लायनाय तब हिंगे म कयेक दिन तिनि 8 तारिख 10 तारिख बा 11 तारिख 12 तारिख अबनो बिसिङाव जासकानो जों रूट ब्लॉक खाने सारा त्रिपुरा जों स्ट्राइक खाने तब ताबो जों डेट दुइ मानियाखौ ना बसो टीएसएफ सिना खाने ना टीएसएफ बा टीएससी गोबां संगठन दं आबनो तै सालाय दा आमाके कायसा पदक नायदि जों गाबनो थानो थाङाके रुमाल स्क्रिप्ट हायगाबा बासानि आन्दोलन तो जों टीएसएफ नि सिमिया अबंगासिनि कायसा जातिनि सिनि जेता जे ककब्रक सानाय अब जतनि बागैनो अब जबा तो जों टीएसएफ जों अर्गानाइज खालायफानो जों अबनो जों लुआजि मुं खालायफानो आं कयनाय सिनि हास्तिनि जत तिप्रा सारकनो जों अबनो नायदि जों बासानि आन्दोलन जों पार्टी राजनीति तो खालायदि जों अबनो बादा खाया हायफानो जों राजनीति खालायफानो जों पार्टी खालायफानो बासानि आन्दोलन जों जेता जों ओ स्क्रिप्टनि आन्दोलन हायकेबा सबानला जों जत जों बाक्सा जों थानसाङैनाय जों तामो टीआईएसएफ तामनि टीएसयू तामो टीएसएफ जत जों मिलिवै जों आ जेसिनि आन्दोलन जों जेतेबा सिनि जे मानथाय जों आबनो माननबो जों जतनो राजिबांनाय तो आं नरक मीडिया रावनि बिसिंते आं आबनो कयनाय सिनि हास्तिनि जत तिप्रा सारकनो जोंनादि बहुत जों राजनीति बाय जों अनेक जों फेमलाव जाखा अनेक थोंलायखा फेबा आं आबनो कयनाय जों आं आबनो कयनाय आंनि व्यक्तिगत तरफथि आं आबनो कयनाय सिनि तिप्रा हास्तिनि जत तिप्रा सालुकुरकनो जों टीआईएसएफ सिमिं अ राज्योआव ककब्रक परिनाया अब ककब्रक परनाय रंनि बागै सिमिं अ सबाया ताबुक सानानि थाखायके
ani life ni kobrok masa sima poriya haipan kobrok ni jisababo taksi dorte logiri tung kaje sing saimono sini bongshoni sini zatni sini jagrani keno basa sini kanung sumu sini obos kaise sini mukmu jodine sini o basa basi sini jagrani sini kanung sumu sini jagrani jodi si obono se sukumori hange sing bagi sini sinumung bagi tongnaba abon bagi nang koinai joto patino ulogo ribui kesak hindi kupur hindi ni CPM tun BJP tun joto jesing press meet klayai jodine sing de musitario klayai ke joto no khana gai a jesini strike ko phai logiri pinyan bagi joto no kojau ni sinimu ani sinimu ka khwai division ni TISF ni convener bisan dewa sing obono sing saimano sini rajyo belanja kaisa mo recently bisingu kaisa kotor kaisa sini kotori issue soli tongo to aboni baino sing tini o jago sing TISF ni ngai sing tini o jago waktu mathumai rongno rungoi sing press meet khlaiani sing baddomaka ani ganau tongo yango telemura ni TISF division ni telemura division ni convener Akash Debruma tai ani yang logo tongo Agartala town committee ni joint convener Joydeep Singha tai tongo aingo sini South Tripura ni convener South district tai oja tongo sini Khumulung division ni joint convener sini Akash Debruma tai yango tongo Agartala town committee ni joint convener Halong Debruma singtini oba haikeno kaisa press meet khlaini thangi tongo tamni mele norok jotto saimano je tabuk sini rajyo kaisa kotor issue soli tongmani jething oba haino thangnai jesini student organization TISF tei TSF ke sing mili hunai je 5 tarik February sing TBSC board ni president thani wo sing sini president ni saito mung bai sing deputation sing samai khikya ajago amuku tongo sini president logiwo ajago sini je ajagani board ni president bokhu kapro kogri ka sinoma inai je 10 tarik ni sikang norno notification rai nei je board sendri edition ni hoite nei tai bapro abo ko sai horo je taklai boso ni sim hoite roman script baino norok examination je class 12 te class 10 dopro roman script baino bro simara nei pia babra nukka mias je assumption je bini reaction nugi manka botamoni sha je tabuke bobno tabi bokok kebli sapi uka je kaisa script baino mas hinai nei bangla horo baino mas hinai hinai bomia tabi bo press meet khainai bo bini hokok no bo kebli sai khabika tini obaino bo tini sini president oboni logile no tini bo tabi tini sini o meeting klaini sikang no bo tini TBS ni board ni president bo tin tabi thangai malakya ge apuno tini sini president no tabi bo ma keno ang nok no sumana no sumpano suai mali ani o ma ke kok phiro goi share ko to sing aboni baino sing wan suka sing TISF wan suka sing beskani salo sing sini rajyo sing kaisa independently strike khlaijaknai sing abo hate kotor simiya nini khwai simiya price sini rajyo joto jagona sing abo strike khlaijaknai je sini sanung a sanung no jodino borok phainai borok jodino goise sak jorte sing
sini je strike no sung root balong no sung rosaya tei sung oboni logi lagi no je rajyoni chief minister professor dr Manik Saha sung bonobo sung bintani no sung likito babe kaisa sung sini je nangmani no sung bonobo koi ranai tei obon pore ani logi tongo telamorani convener Akash Debarma obon pore bo abono tei clock sanan bage abono tabuk jori sung nadi oboto sung khana sini kusuk level ni hoite khana sung meeting asujak nai aro put sini president tongnai tei sini je jehetu sini TISF kaisa tiparamata ni wing ba aja sini MLS rok tongnai to abage sung tini sini meeting ni protest sung wansuk lage joton opinion nai no karon sung obo sung basani kaisa andolon no sung kaisa sung ADC area sung khlaing ya omagan tabak sung onto sini kaisa proposal sung kaisa boja khaine sung abo tabak sasugui mai ko tobo sung kana meeting ni bore jeto sini boja khlaijaknai jaga abo sung thik khlaijaknai te abon pore sung ta press meet khlaifani